welcome mo na mo diri sa South Philippine Union Conference, sa atong live nga telecast, sa atong FB o sa atong YouTube. And we will study the God's Word together karon nga buntag magkaigsunan. Gidapit ko kamo sa pagduko sa ating mga ulo samtang magampo kita. Amahan nga balaan, among tuna nimong pulong sa hiniusa karong tabangi kami Ginoo nga amo kining masabtan samtang among tunan ang sinulat ni Marcos kapitulo 4 bersikulo 35 hangtod 41. Hangyoon kana mo Ginoo nga imong ablihan among pangunahuna ug itugot nga ang pagiya sa bilang nga espiritu among madawat aron amo kaning masabtan ug among makinabuyan kaya amo kaning gilauman sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Magkaigsunan bisag asa mo karon diri sa Philippines and outside the Philippines. Ako nag-welcome kaninyo sa atong pagtuon nini nga buntag. Kung atong tanawon magigsunan na sa atong situation karon, nagapadayon gihapon ang atong campaign to stay at home. Umahinungdan nga daghan ta og mga followers sa Facebook ug sa YouTube magigsunan. And it is also a blessing tungod kay atong hiyusaan pagtuon ng pulong sa Ginoo alas 10 sa buntag, alas 3 sa hapon, ug duha ka wali sa matagabi magkaigsunan ni Pastor De La Cruz ug si Pastor Boscato. And we are praying nga kaning mga mensahe maghatag kanato og kadasig as we face magkaigsunan ining problema nga giatubang sa kalibutan karon. Karon nga buntag isgutan nato ang sinulat ni Marcos sa kapitulo 4, versikulo 35 hangtod 41. And this is all talking about the journey of Jesus with his disciples in crossing the lake in Galilee. Apan to start with magkaigsunan, gabi nagbasa ko usa ka sugilanon nga adunay usa ka submarine nga gitawagan siyang kauban to stay overnight didto gyud sa ilalom sa tubig. Dito gyud sa yuta magkaigsunan sa ilalom gyud sa tubig. And they are forced to stay overnight tungod kay adunay mga warship ang kalaban magkaigsunan nga moabot. Busa parang ma-secure sila, didto gyud sila sa ilalom magkaigsunan. Pagkaugma gitawagan sila nga saka na mo sumala kay nilabay na ang atong nakalaban nga mga vessel. You know what? Pag abot nila sa mala magkaigsunan, gipangutana sila silang friend. Siya, how was your experience last night? Dito gid sa ilalom sa tubig. And siya, we're doing fine. We are calm, and then we enjoy tranquility, and we have peace. And siya, why? And siya, did you know that gabi there was a huge storm, daku kayo yun nga bagyo, nga nakakos gani og paglunod sa uban nga mga warship, ug gani daghang nga matay, pirting kusuga sa bagyo, ug daghan kaayo nga mga soldiers nga nangamatay because of that waves nga dagko kayo. And you know, kamo dito when hitabo, and you know, we enjoyed tranquility, we enjoyed calm, and we enjoyed peace over there. Much more, yang among submarine is anchored sa dako kayo nga bato sa ilalom. I like the story because it reminds me of what is found in Mark chapter 4, verses 35 to 41. And this is the story, mga kaigsunan, of Jesus and his disciples in crossing to the other side of the lake beside Galilee. Our text is found in Isaiah 9, verse 6. For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government will be upon his shoulder. And his name will be called Wonderful, Counselor, Mighty God, Everlasting Father, and Prince of Peace. Our topic this morning is entitled, Where Do We Find Peace? Asa kita magkaigsunan, makabaton, o kalinaw. According to Romans 5 verse 1, therefore, having been justified by faith, we have peace with Jesus Christ. Humanta na pasiguli magkaigsunan na luwas sa atong pagtuo, makabaton dahi kita, o kalinaw diha kang Ginoong Hesus. Kaning Mark chapter 4, verses 35 to 41, it speaks of the journey with Jesus, with his disciples, across the other side of the lake. Ug sa akong pagtuon magkaigsunan nini nga mga teksto, in verse 35 to verse 41,
nakita nako ang tulo ka mga dagko nga punto magkaigsunan that we can relate this to everybody. Number 1, in verse 35, it speaks about the promise. Actually, there are 3 P's in this study magkaigsunan. Verse 35, it speaks about promise. In verse 37, it speaks about the problem. And in verse 41 magkaigsunan, it talks about the purpose. Again, take note. You can even make a sermon out from the sermon. It talks about the promise, it talks about the problem, and it talks about the purpose of the storm, mga kaigsunan. According to Sister White, in Desire Pages, page 186, that this day is the eventful day of Jesus. He was healing, He was teaching, and He spoke the first parables. The parable of the sower, the parable of the candle under the bushel, and he talks about the parable of the mustard seed. Grabe kayo magkaigsunan in iyang ministry this day, beside the Sea of Galilee. Thousands of people came. Jesus healed and Jesus was teaching. At this day, magkaigsunan, on this day. And you know what? According to Sister White, and now the close of the day found him so wearied that he determined to seek retirement in some solitary place across the lake. So Jesus Christ, siya gyud magkaigsunan. Siya gyud ay nag-invite sa iyang mga disciples because it was eventful day in his life. Gani gusto gyud siya nga mopahulay magkaigsunan in some solitary place, and that is not beside Galilee, but it is on the other side of the lake. Tanaw na to ang teksto magkaigsunan, and we will here see the promise. In verse 35, on the same day, when the evening had come, he said to them, come with me and let us cross over to the other side of the lake. I like what Jesus said to his disciples. Come and let us cross over to the other side of the lake. Jesus Christ himself said, siyang nagsulti magkaigsunan, it's not Peter, it's not Matthew, it's not John, but it was Jesus who spoke to his disciples, ginahangyo yun. No, come with me and let us cross over to the other side of the lake. In other words, it speaks of a journey with God. I like that. This journey is with the Lord. It speaks of a journey with God. It speaks of his fellowship beside the Sea of Galilee and on the other side of the lake. Because Jesus, nagig-uban kanila. And it speaks of a safe passage, of course, with Jesus Christ. Why? Let us take note that Jesus Christ is the happy di biyahe. Take note, magkaigsunan, that in our journey towards heaven, do not forget that Jesus Christ invites us in our journey, that we are not alone, that Jesus is here with us in this journey. Come, let us cross over to the other side of the lake. I like the truth. It speaks of a safe journey with Jesus because he is with us. And it speaks of the great promise of Jesus that he will be with us magkaigsunan in this journey. And it boils down, the truth is this: just take Jesus in our lives and we have it all. We have the protection, we have the provision of our journey magkaigsunan. Mawala ang atong mga kabalaka magkaigsunan, makabaton kita og kalina. Why? I like this because he initiates the plan of the journey. He initiates in crossing to the other side of the lake magkaigsunan. Take Jesus Christ and we have it all. I like the story sa usa ka amahan ug anak magkaigsunan nga nahigugma sila og collection sa art sa tibuok nga kalibutan magkaigsunan. Sa gibasa na kong story, ganahan sila magkaigsunan sa art collection ni Picasso, ni Van Gogh, ug ni Monet magkaigsunan. Mo ni mga artists nga all over the world sikat. Ang ilang mga painting mahal ka magkaigsunan is cost thousands of dollars ko imong paliton. Mo ni ang ganahan sa amahan ug sa anak nga everyday magkaigsunan,
mag-decide sila nga moadto sila ing nasod, mamalit na sila painting ng mga mahal magkaigsunan sa sikat kay nga mga artist. Unya sa ilang balay, dako kay ilang mansion kay dato man sila na sila museum magkaigsunan nga didto gibutang ang ilang art collection all over the world. They love to collect arts. Og every December magkaigsunan kaning duha, amahan ug anak, malipayon gyud nga mutan-aw magkaigsunan. They have to spend their Christmas sa ilang balay magkaigsunan watching all over their collection of arts. But you know what? Ang iyang anak is called to serve as military sa ilang nation. Nibiya siyang amahan magkaigsunan, nahimo siyang sundalo, and many weeks later, it was found out nga iyang anak magkaigsunan na pusilan ug namatay. Giklaro gid samahan magkaigsunan. It was confirmed nga iyang anak na igugid magkaigsunan while nag-save sa iyang friend nga soldier. Iyang gibaba magkaigsunan ang iyang kauban nga soldier nga naigo sa bukton magkaigsunan. Pagdagan niya, gibaba niya, gidala niya iyang anak, iyang friend magkaigsunan, na hit ang bata niya magkaigsunan diri sa ulo, and that caused his death. Piting hilak sa amahan magkaigsunan, murag na wad-an na siya sa iyang kalibutan. He was so depressed over the death of his son. You know what? Pagka December, namingaw siya. He was alone in the house. Nagtanaw siya sa art collection magkaigsunan with a depressed heart, and he was crying. Hinumduman niya nga kung naapat mo anak, kami matang duha diri mananaw sa among art collection. And there was a knock at his door. Pag-open niya magkaigsunan, nakakita siya sundalo. Nga nagdala magkaigsunan og frame, nga nakarap, ug nagpaila, "Sir, ako ang soldier nga gisave sa imong anak. Samtang naigo ko, sir, iyak kong gidala, sir. O sa pagdagan niya, sir, napusilan siya, naigo ang niyang agtang, and that caused his death. Sir, I am offering a gift to you. I am a soldier, and at the same time, I am an artist." Pag-open magkaigsunan sa Gaza, nakita niya ang painting sa iyang anak, naong siyang anak magkaigsunan. Nindot kayo pagkahimo sa mong soldier, nga mo'y gibaba siyang anak magkaigsunan, nga mo hinungdan sa kamatayon siyang anak. And siya, "I'm giving this gift to you. It is a portrait of your son. Ako gyud ang naghimo ani, sir. Para gyud nga agig pagpasalamat nako ug hatag og kadungganan sa heroism sa imong anak." Nalipay ang mga amahan magkaigsunan. What he did, gibutang niya ang painting sa iyang anak magkaigsunan nga gihatag sa soldier dito sa iyang collection sa iyang museum. You know what? The father was so depressed. Nagkasakit siya magkaigsunan. But he's planning to sell all his art collection all over the world. Pero wagid na kaya magkaigsunan, nagkasakit gyud siya. But before his death, nasa gihimo nga last will and testament. Gibili niya sa auctioneer magkaigsunan nga in charge sa pagpamaligya sa iyang art collection. Namatay ang maong dato. Pagkamatay magkaigsunan ni abot ang date nga ibaligya na ang tanan nga mga collection magkaigsunan. There are hundreds of bidders who came kay gusto mamalit magkaigsunan. And the bidding started this way. Nitindog ang mga auctioneer magkaigsunan giningon, "Ako'y gibinlan sa maong dato. Ako'y mobaligya nining tanan." So, this is what we do. Gikuha niya magkaigsunan ang picture, ang portrait nga gihimo sa sundalo nga gibaba siyang anak magkaigsunan nga namatay. And he said, "Who will take this picture?" And then there was a long silence because they knew nga namatay naman na. Lain man po kay gibutang namon sa mong balay. No one, not everybody, not one is interested in having that portrait of the son. There was a long silence among the bidders. And you know what? Nagpadayon ang auctioneer. He said, "Who will take the son of that old man?" Magkaigsunan sa siginiyag balik-balik, nagiusan ningon, "I will buy that for $10. He said, "Okay, nanay bidder $10. Kinsa pa mo bid dinhi? Napabailain mo palit dinhi. Nanay $10. And everybody was silent. Magkaigsunan. And the auctioneer said, "The bidding is now over." He got the will and testament of that old man, and he read that. He said, "This is the will and testament sa maong tag-iya sa mga art nga gibilin niya." And it is said
that whoever takes the Son takes it all. That man who bought the Son for $10 had all the collection, art collection all over the world. Mga kaigsunan, I want to tell you that whoever takes the promise of the Son to cross over to the other side of the lake would have it all. Would have the provision, would have the protection, and all we need, mga kaigsunan, because He is the happy de biyay. He invites us to cross over to the other side of the lake. I like what David said in Psalms 23 verse 4. Take note. According to David, even though I walk in the shadows of death, I will fear no evil, for you are with me. I have no fear because in my journey, according to David, in my passage, in my journey, Lord, you are with me. Your rod and your staff will comfort me. Take note that Jesus bade His disciples accompany Him to the other side of the lake. The first thing, the first P is the promise of God. It is a promise of safe travel. It is a promise of provision, safety, magkaigsunan in our travel with the Lord. Do not forget that the first P, and that is promise. Let's go to the second P, magkaigsunan, in verse 37. And this is the problem brought by the storm. The Bible says, and a great windstorm arose, and the waves beat into the boat, so that it was already filling. Grabe magkaigsunan. Iyon ang Biblia. Adunay kusog kayo nga bagyo. Unya, ang balod ni dagko magkaigsunan, gani ni sulod na didto sa ilang bangka nga gisakyan. Gipadala magkaigsunan. Gipahayag ni Sister White in Desire Pages, page 187. I like her commentary magkaigsunan. Kaya kanimong mga disciples, dagag mga mananagad din Dagag panahon magkaigsunan nga naka-met sila og storms, and then sila lang, makaya nila magkaigsunan. Ingon ni Sister White, sila gyud ang nagkamot. Ilang kaugalingon. Kinaan naman sila experience sa mga bagyo magkaigsunan, naningkamot gyud nila. Hangtod nakita nila nga wa na gimahimo ang ilang pagpaningkamot magkaigsunan. And according to her, absorbed in their effort to save themselves, they had forgotten that Jesus was on board. They forgot that Jesus was with them. They forgot that Jesus invites them to cross over to the other side of the lake. Seeing their labor in vain and only death before them, they remembered. This is the time that they remembered. Magkaigsunan, nakalimot sila. Naningkamot sila silang kagalingon, magkaigsunan. Nakalimot sila that Jesus was on board, that Jesus was there, magkaigsunan. O sa wanag sila nahimo, nakahinumdum na sila magkaigsunan that whose command they had set out to cross over to the other side of the sea. Desire Pages, page 187. They forgot, nakalimot sila magkaigsunan. Naningkamot sila silang kaugalingon magkaigsunan. Ug nakalimot sila nga naa sa Ginisos, sulod silang bangka, ngumong nagsulti, manlakaw kita, uban ko kaninyo sa atong pagbiyahe to the other side of the lake. This is the problem. Muna ang problema, mga kaigsunan. The words, let us go over to the other side of the lake, had such authority and power. Adunay otoridad magkaigsunan og gahom. Why? It was spoken by Jesus Himself. And they were focusing on the wind and the waves instead of the words of Christ. And they were focusing on the storm instead of the fact that Jesus was in the boat. What is your problem in life today? COVID-19 is our problem today, and that is worldwide. Provision. Ang atong kakulangon, magkaigsunan. Nag-video chat mi sa akong magulang ni Brother Bubong Lantaya gahapon. Ug sa akong inahan, ug sa akong pamilya, magkaigsunan dias pantukan. Grabe lang pa panganda, mingon ko nga, Tay, ang akong bugas diri muraduhan lang gini ka sa akong tanaw muraduhan lang gini ka simana.
giragraan ko sa kinan, siya nga, wala mo kukila ko lako, wala mo manghatag ng bugas, magkaigsunan. And we laugh. And then ilang ipakita ilang bugas, uy, naay 8 kasakong bugas magkaigsunan. Ingon akong brother, Brad, bisan pag maabot ni siya og mga 3 ka bulan nga hulaw, murag wa gyud problema. Saan hidrik pantugan? Bakasyon sa mo dire. Pero di man may ka-cross magkaigsunan. But you know what? There are storms in life that also we need to prepare. You know, there are storms in life, and sometimes we focus our problems into the storm, but we forgot that Jesus is in the boat. We focus on the storms, magkaigsunan, but we forgot that Jesus said, let us cross over to the other side of the lake. You know what? In the storms of life, this is a combination of God and human effort. I like the sermon of Pastor Hesbon gahapon magkaigsunan. Gi-emphasize niya ba? Nga kung Kristohanon ta, naamagita Ginoo, pero ato pong buhato na atong share. Mingon ta nga, Kristohanon ko. Di na ko maghimog protective gear. Mato ko sa ward dito sa daghang kayong COVID. Di ko magsakit. Bisan pag ako na sila pangumustahon tanan, kaya naagyo ko'y Ginoo gyud. Magkaigsunan. It's not like that. Nehemiah, nakigubot in building the temple, magkaigsunan, in the walls of the temple, he also stationed the guard. Bisag he knows that God was with him. Magkaigsunan, you know what? It is so important. In the storms of life, this is a combination of divine and human effort, magkaigsunan. God is here, and we also need to do our part. I like the sermon last night. You know what? Jesus is in the boat. We have nothing to fear. Instead, we have peace with Him. Usa kadapit magkaigsunan nga gitong dagko kay mga Sapa River. Tulo ka adlaw ulan magkaigsunan nga nag-overflow na ang maong Sapa. Ang ilang lugar magkaigsunan nasudlan nagtubig. So mga silingan, managa na ta. Tanan magkaigsunan nanaga na. Nay usa ka taong tigulang ningon siya nga, adri lang ko kay ginumuluwas sa ginako isatay. Uban gyud tay kay kung di gani ka mo lakaw tay manlumos gyud ka. Siya di lagi na ako'y ginumuluwas nako. Magkaigsunan na ay four-wheel truck nga four-wheel drive nga truck magdako kayo. Giagian gyud siya sa balitay. Sakay diri kay ang tubig nagtaas na. Kung di ka mamatay gyud ka tay. Sa di ay kabalakay kay Ginoo magiguman lagi nako. Nilakaw magkaigsunan na himo ang driver sa truck. Nitaas na magkaigsunan ang tubig. Nisaka na siya sa iyang kusina magkaigsunan. Hanto ni saka na sa siyang atop na ay speedboat magkaigsunan. Isa tay, sakay diri. Langoy gamay, sakay tay. Naipisi, gunit. And then saka diri sa speedboat. Uban sa mga tao, sakay diri. Isa di lagi. Luwason ko sa akong Ginoo gyud. Ay gyud kabalaka. Nilakaw magkaigsunan. Hangtod nga ni saka na gyud ang tubig sa iyang dughan magkaigsunan. Taas sa iyang balay, sa iyang atop. Na helicopter nga ni paduol sa tay. Nagtaga ko diha og hagdanan. Gunit hagdanan, parang maluwas ka. Kaya imo mga silingan, nangaluwas na. Magkaisan siya, ay kabalaka, helicopter. Salamat magani, pero maluwas gyud ko. Kaya iluwason ko sang Ginoo. Di na ko minanglan na. Kaya na ako'y Ginoo nga maluwas na ko. Magkaigsunan, you know what? What happened? He died. Abi ninyo, kung mangutana siya sa Ginoo bang, may sa Ginoo, sa panahon nga gibaha, may asamang ka, the answer of God would be, I sent a four-wheel drive truck, pero nagdumili ka. I sent also a speedboat, nagdumili ka. And I also sent the last one, the chopper, the helicopter, but also you refuse my saving grace. Magkaigsunan, I want to tell you that the problem of these disciples, unahon nila magkaigsunan ang ilang kaugalingon, but they forgot that Jesus was there. That Jesus initiates the plan. Do not forget. Do not forget that Jesus is in the boat. And then we keep on sailing for us to have salvation. This is the problem. Moni ang problema magkaigsunan nga ilang nadawat. And you know what? We are sorry to have frightened those who left. But we have learned that unless people are willing to die for their faith, they can fully be trusted. Let us take note. Magkaigsunan kabisag-asa kagaron paminawan eh. Let us take note that they were obeying, yet the storm came. They traveled with Jesus, yet the storm came. Storms come to all of us anytime.
Bisag Jesus was with us in our trouble, naagihapoy mga storms magkaigsunan, and that's why COVID is now present in our time. We have Jesus in the journey, pero naapod ning makahadlok nga sakit magkaigsunan. Jesus in the journey, pero naagihapoy cancer. Jesus in the journey, pero naagihapoy kagutom nga magkaigsunan. And the storms are present in our time, even though Jesus is here. But remember, it is a problem when we forget that Jesus is in the boat. We forget that the words of Jesus that has much power and authority to cross or over the lake with Him, malimtan na ito magkaigsunan, and it is a problem. And the third P, the purpose of the storm. Abi ninyo magkaigsunan, daghan diyang klaseng bagyo sa kinabuhi. Take for example, sa panahon ni Jonah, gipaadto siya Nineveh magkaigsunan, but he went to Tarsus. The storms came to his life. Gitambog siya sa dagat magkaigsunan, and he was swallowed by a fish, by a whale. And then for 3 days, giluwa siya magkaigsunan dito sa Nineveh. It is a storm inside the belly of the whale magkaigsunan, but it was to bring him back to the Lord. Let's go to Paul. Si Pablo magkaigsunan. Grabe yun. The stoning of Stephen, wala na hiwa magkaigsunan without his approval. You can read it in Acts. Grabe ang paglutos magkaigsunan sa mga Kristiyano, and gidumalaan ni San Pablo magkaigsunan. But the storms came to his life. He was blind when he met the Lord in the road to Damascus magkaigsunan. And that storm provide witnessing opportunity in the life of Paul magkaigsunan. You know, in this account, the storm enabled them to measure their faith. The storms redirected their unbelief to have faith in Jesus Christ and taught them to trust Him all the time. The storm was to build disciples' faith. I like that. What is the purpose of the storm? And that is to build the faith of His disciples. Giginahan ko sa gisulat ni Donna Wallis magkaigsunan. Sagbasa na ko ani, gibutang gid nako diri as part of the presentation today. Take note, ningon si Donna Wallis. Sometimes God comes the storm. But sometimes He let the storm rage and comes His child. I like that. Nay panahon magkaigsunan nga ang Ginoo mo pahunong sa bagyo. Pero napay panahon nga iyang pabagyuhon magkaigsunan aron pakalmahon ang iyang anak. The purpose of the storm is to build the faith of His disciples. In closing magkaigsunan, I like what Sister White said. That he reminds us that how often the disciples' experience is ours as well. When the tempest of temptation gather and the fierce lightning flash and the waves sweep over us, we battle with the storms alone. I like that comment. Sa daghan og bagyo sa kinabuhi magkaigsunan, COVID-19, mo niyang storm nga itong yatubang karon magkaigsunan, but we sometimes battle the storm alone. Ingon ni Sister White magkaigsunan. And forgetting that there is one who can help us. And we trust on our own strength, like what the disciples did. Naningkamot silang makaya magkaigsunan. And we trust on our own strength till our hope is lost. And we are ready to perish. He never fails to give us that peace that we need. Whether on the land or on the sea, magkaigsunan, if we have the Savior in our hearts, there is no need of fear but us to have peace. Bisan pa magkaigsunan sa mga viruses all over the world today, take note of this passage. Take note of this message, magkaigsunan, that whether coronavirus, whether pneumonia, whether cancer, or any storms in life, magkaigsunan, we have the Savior in our hearts, and there is no need of fear, but have peace in our life. To conclude, magkaigsunan, I'm appealing to you right now. In the storms of your life, remember that God is in the boat. He's in control. If you're going through a financial difficulty, lisod unsay kaunon niining atong
quarantine magkaigsunan karon all over the world, here in the Philippines. Wa kay kwarta magkaigsunan. This is my sermon last Friday. The Lord will just send somebody to knock at your doors and will give you what you need. You have nothing to fear because Jesus is in the boat. Let me tell you that Jesus is in the boat. If you are suffering from cancer, if you're suffering from COVID-19, if you're suffering from hypertension, and that threatens your health, magkaigsunan, remember, do not forget that Jesus is in the boat. Cheer up, because Jesus is in the boat. If you don't have peace in your life, remember that Jesus is in the boat. And He will give us peace that we need daily. It is my prayer that in the study of Mark chapter 4, 35 to 41, we're reminded that sometime in the life of Jesus, there was a promise from the Savior. Yet there was a problem that came, and there was a purpose, and that is to build the disciples' faith. Magkaigsunan. Remember, we have all the storms in life, but do not forget that Jesus is in the boat that will give us peace. Ang Ginoo magapanlangin ka na to, magigsunan. Sa pagsirado, hangyon mo na ako magigsunan sa pagduko sa inyong ulo, samtang maghimot ta sa atong pagampo. And also, I'm reading some of the prayer requests here magigsunan. Let's pray. Aman nga balaan, salamat nga naghatag kag mensay ka namo nga makita sa Marcos 4:35 hangtod 41. Amo nakita ang Ginoo nga adunay saad ang imong anak. Nga makikuban sa among kinabuhi, sa among pagbiyahe padulong sa langit. Gani adunay problema Ginoo. Problema kung malimtan namo nga naa ka. Problema kung kami-kami lang ug limtan namo nga naa ka sulod sa bangka. Ginoo, salamat pod nga ang katuyuan day sa mao nga bagyo. Mao ang pagpanday sa pagtuo sa imong disipulo bisan pa sa among kapanahunan karon. Sa among giatubang karon nga krisis Ginoo, salamat nining mensahe. Nga dili kami malisang, dili kami mahadlok. Si David gani nagsulti, nga bisan pag naa siya sa walog sa kamatayon, di siya angay mahadlok kay ikaw nagig-uban kaniya. Ginoo, kana nga mensahe ipabutang pod sa among kasing-kasing ug nahuna. Dili na mo limtan sa daghang bagyo sa kinabuhi nga naa ka sulod sa bangka. Nga nagig-uban sa among pagbiyahe hangtod nga ikaw mobalik. Ginoo, adunay panahon nga malisang kami. Pasaylua kami. Adunay panahon Ginoo nga daw mabalaka kami. Kay kulang ang among mga resources. Ginoo, pasaylua kami. Itugot nga among hununaon sa makanunay nga naaday ka nagig-uban ka namo sulod sa bangka. Ginoo na yung mga request din for protection gikan kang Ivy Aguilar Sinto. Protection sa tanang tao ni ining worldwide coronavirus. Og magalikay sa iyang panimalay Ginoo og maparinti og sa iyang mahigala ni ining nga balatian. Si Emilita Apari Castle nagpaampo magkaigsuunan nga sa iyang inahan nga si Elsa Ocampos Aparis nga mapadayon ang improvement sa iyang gibati. Nga doon na siya malignant lung disease Ginoo. Iyang sakit ug kalat na. Ginoo palihog tagaay ug kaayuhan. Tagaay kaayuhan Ginoo ang tanan nga nagbalatian. Napoy hangyo dinhi kang gikan kang Husafi, Nayal, Bahian. Ngayang request maong protection ug financial blessing sa iyang panimalay ug sa bisan tanang tao sa kalibutan. Ginoo, ihatag pod ang katubagan sa pagampo ni Joan Ladisa Auges nga maprotektahan unta Ginoo gikan sa makatalagmanon nga virus ang tanan nga mga Pilipino ug sa iya usab nga panimalay. Kang Lenny Integro Hagonos nga iapil sa pagampo ang tibuok katawhan nga nagatubang sa dakong krisis karon ug bisan pa sa iyang panimalay. Ginoo, adunay daghan nga mga prayer request dinhi ug sa ilang pagsulat, sa ilang pag-text, sa ilang cellphone ug sa ilang mga laptop Ginoo imong nasayran. Ang uban di na mo mabasa. Panangyoon ka na mo Ginoo nga tagaan nimo ni og kasulbaran
tubag ang tanan mo gihangyo Ginoo. Kay among bation nga naa ka uban ka namo, naa ka sa bangka ug ikaw magiguban nini nga bagyo sa kinabuhi. Ginoo, salamat nga amo kining kinabuhian nga mensahe. Dili na mo kalimtan Ginoo nga sa tanang panahon nga doon na gani bagyo nga maabot sa kinabuhi. Tabangi kami Ginoo sa pagunahuna nga naa ka sulod sa bangka ug wala kami angay ikalisam. Salamat sa mensahe. Tabangi kami nga amo kaning kinabuhian ug pasayloa amo mga sala ug dungga kini nga pagampo. Sumala sa pagbulutan sa ngalan ni Kining Hesus.